আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক ও বন্ধুগণ, আশা করি আপনারা আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। একটি মানুষের সবচেয়ে কাছের বলতে গেলে বলতেই হয় পিতামাতার কথা, কারণ তাদেরই মাধ্যমে আমরা এই পৃথিবীর আলো দেখেছি। যখন এই পিতামাতা বার্ধক্যে পদার্পণ করে অর্থাৎ বয়স্ক হয়ে যায়, তখন সমাজের কিছু শ্রেণীর মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় তারা পিতামাতার খেদমত করতে থাকে, কিন্তু অপর দিকে কিছু মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের কাছে এই বুড়ো বাপ মা জীবনের বোঝা হয়ে যায়, তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসার কথা ভাবতে থাকে। একটু ভেবে দেখুন তো, যে পিতামাতা তার 2টি অথবা 3টি অথবা 4টে অথবা তার থেকেও বেশি সন্তানকে অনায়াসে লালন পালন করতে পারে, কিন্তু যখন সন্তান তার বড় হয়ে যায়, সেই বড় হয়ে যাওয়া 2জন সন্তান, 3জন সন্তান, 4জন সন্তান মিলে তার পিতামাতাকে দেখতে পারে না। এটা খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। তো এইরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চলেছি। তো ভিডিওটি দেখানোর পূর্বে আমি দুটো মূল্যবান কথা বলে দিতে চাই। মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের 23 নম্বর এবং 24 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন, 23 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন, তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করো, এবং তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহু শব্দটি বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, এবং বলো তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। এবং 24 নম্বর আয়াতের মধ্যে বলা হচ্ছে, তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছে। অর্থাৎ এই 2 আয়াতের মাধ্যমে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে, তাদের সঙ্গে ধমক দেওয়া যাবে না, তাদের সঙ্গে ঝিকরে মিকরে কথা বলা যাবে না, তাদের মনে যেন উহু শব্দটি না জাগে, তাদেরকে নম্রভাবে ভালোবাসার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এবং আমরা হাদিসের দৃষ্টিতে যদি দেখে নিই, তাহলে দেখতে পাবো যে সহিহ মুসলিম শরীফের একটি হাদিসের মধ্যে বলা হচ্ছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করে আছেন, ওই ব্যক্তি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে পুনরায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে পুনরায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়ে? তিনি ইরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতার মধ্য হইতে কোনো একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধা অবস্থায় পাইল, অতঃপর তাহাদের খেদমতের দ্বারা তাহাদের অন্তরকে খুশি করিয়া জান্নাতে দাখিল হইল না। অর্থাৎ এই হাদিসের মাধ্যমে এটাই বোঝা গেল যে যে তার পিতামাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ তাদের খেদমত করে জান্নাত হাসিল করতে পারলো না, সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত এবং অপমানিত। তো চলুন, যে ভিডিওটির কথা বলছিলাম ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক। अदालत में केस के लिए अगर भाई जाते हैं तो जहन में यही बात आएगी कि जायदाद का मसला होगा, मगर एक केस ऐसा भी दिखाई दिया जिसमें 2 भाई एक दूसरे के सामने अदालत में खड़े थे। ये दोनों भाई जायदाद या पैसे की वजह से अदालत में नहीं थे। उनका केस देखकर जज साहिब भी दोनों पर फख्र कर रहे थे, क्योंकि ये अपनी नौइयत का पहला केस था जिसमें भाई माँ की खिदमत की खातिर अदालत में आए थे। एक भाई कहता खिदमत करना मेरा हक है, दूसरा कहता मेरा हक है। दोनों के दलाइल सुनकर जज परेशान थे कि अजीब तनाज़ा है। माँ की उम्र 90 बरस थी, बड़ा भाई 70 और छोटा 65 साल का था। जज ने छोटे भाई से केस दायर करने की वजह पूछी। छोटे ने कहा, मैं अपने अलग घर में रहाइश पजीर हूँ, मेरा ये भाई काफी अरसे से माँ अपने पास रखकर उसकी खिदमत कर रहा है। जज ने पूछा, क्या भाई तुम्हें वालदा से मिलने नहीं देता? कहा, नहीं जज साहिब, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, मैं जब चाहूँ वालदा से मिल सकता हूँ। भाई ने मुझे कभी माँ से मिलने से नहीं रोका। जज साहिब ने पूछा, फिर तुम क्यों चाहते हो कि माँ तुम्हारे पास रहे? कहा, जनाबे वाला, भाई की उम्र मुझसे 5 बरस ज्यादा है, मेरी सेहत मेरे भाई से ज्यादा अच्छी है, जिसकी बिना पर मेरा भाई अब माँ की ऐसे खिदमत नहीं कर सकता जैसे पहले करता था। लिहाजा सेहत देखते हुए बड़े भाई से कहा कि मेरी सेहत आपसे अच्छी है, लिहाजा मुझे अब माँ की खिदमत का मौका दो, माँ को अब मेरे पास रहने दो, अब मैं माँ की खिदमत कर सकूं। लेकिन भाई मेरी ये बात नहीं मान रहा, मजबूरन मुझे अदालत का रुख करना पड़ा।
जज साहिब जब किसी नतीजे पर ना पहुंच पाए तो पूछा, क्या वालदा अदालत आ सकती हैं? कहा, व्हील चेयर पर आ सकती हैं। जज साहिब ने वालदा को अदालत में बुला लिया। वालदा व्हील चेयर पर अदालत में आई। एक बेटा वालदा के दाएं और दूसरा बाएं जानिब खड़ा था। जज साहिब ने उस बूढ़ी से मुखातिब होकर कहा, आप बताएं, आप किस बेटे के साथ रहना पसंद करेंगी? वालदा ने आंसू पूछते हुए कहा, मुझे दोनों बेटे प्यारे हैं, दोनों एक से बढ़कर मेरी खिदमत करते हैं। मेरे लिए ये बताना मुश्किल है कि मैं किस बेटे के पास रहूं। बराए मेहरबानी आप फैसला कर दें। ये सुनकर जज साहिब ने फैसला छोटे बेटे के हक में कर दिया, क्योंकि बड़े बेटे की उम्र ज्यादा होने की वजह से वो माँ का इतना ख्याल नहीं कर सकता था जितना अच्छा छोटा बेटा कर सकता था। माँ को छोटा बेटा साथ लेकर अपने घर रवाना होने के लिए अदालत से बाहर आया तो वो दोनों भाई रो रहे थे। बड़ा बेटा रो रहा था कि मैं अपनी उम्र की वजह से अब अपनी वालदा की खिदमत नहीं कर सकूंगा, और दूसरी तरफ छोटा बेटा खुशी से रो रहा था कि अब मुझे माँ की खिदमत करने का मौका मिल गया। ये सच्चा और मुनफरिद वाक़या सऊदी अरब की अदालत का है। इस केस के मुतल्लिक अखबारात ने फोटोज के साथ कवरेज दी। फोटोज में दोनों बेटों को रोते हुए दिखाया गया। माँ के इस प्यार को सब ने सराहा। उसका क्रेडिट माँ को जाता है, जिसने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि वो खुशी खुशी माँ की खिदमत करने को मरे जा रहे थे। অবশেষে ভিডিওটি দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে বৃদ্ধা মায়ের খিদমত করার জন্য দুই ভাইয়ের মনে কি ব্যাকুলতা। সর্বশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পিতামাতার খেদমত করার তৌফিক দান করুন। আমিন সুম্মা আমিন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং এই মূল্যবান তথ্য অপর মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য বেশি বেশি করে ভিডিওটি